हालेलुया हालेलुया प्रभु को मो गौरव करे। आज जो प्रसंग आमने रखीछु रखा जाई अछि मो साहाय्य निमंते जदि केही ता पाइथिबे प्रथम पीतर तार 1 अध्याय 15 पद पठन करिबा। मात्र तुम्भमानको आह्वानकर्ता जेपरि पवित्र आह्वानकर्ता जेपरि पवित्र तुम्भे माने मध्य आज्ञाबह सन्तानमानक परि तुम्भे माने मध्य आज्ञाबह सन्तानमानक परि आचरण एहिपरि पवित्र हुଅ। आचरण रे समस्त आचरण रे सेहिपरि पवित्र हुଅ। आपनकर प्रसंग कोन अछि? समस्त आचरण रे पवित्र हुआ। हालेलुया हालेलुया। ए वाक्य जदि हमरे देखिबा एक पर्वर 1 पद ठारू 13 पद पर्यंत पुणी 12 पद पर्यंत पुणी 13 पदरु यदि 23 24 25 पद पर्यंत देखिबा आम को पाए परमेश्वर राज्य रे प्रवेश करिबार एहा एक अनन्य रास्ता अटे। हालेलुया हालेलुया। एक गोटे भिन्न रास्ता जहा कि एही पवित्रता विषय जदि हमरे चिंता करिबा एही पवित्रता बिनु आमने जो ख्रिस्टियन को आमने ग्रहण करिछु जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट आमान को गुटिए आमान को कथा देकी जाइछंती। कोन कथा देकी जाइछंती ना तांको राज्य रे से जो गृह से प्रस्तुत करिबा पाए जाइछंती से गृह रे प्रवेश करिबा पाए हेले एही वाक्य आममान को जीवन रे फलवान हेबार अछि। हालेलुया हालेलुया। प्रिय ईश्वरक लोक माने प्रिय छात्र छात्री एवं कर्मचारी माने समस्त आचरण रे पवित्र हुओ। एठारे गुटे लेखा जाइछि जे तुममानकर आह्वान करता जेपरि पवित्र आममानकर आह्वान करता किए? आममानकर आह्वान करता किए? परमेश्वर। सेही परमेश्वर जे एते पवित्र तांको तुल्य आउ केही पवित्र नहंती। हालेलुया हालेलुया। यात्रा पुस्तकतार 15 अध्याय 14 रे लिखा जाए जे तांको तुल्य किए पवित्र अछि आउ केही न। स्पीडली जदि के आउ संते तो मते सहायता करिबे। पठन करिबा 14 मन 15 रो पठन करिबा 14 कहली कि 11 पद पढो 15 रे 11 पठन करिबा। हे सदा प्रभु देवगण मध्य तुम्भ तुल्य किए? तुम्भ समान पवित्रता रे आदरणीय प्रशंसा रे भयानक ओ आश्चर्य क्रियाकारी किए? परमेश्वरंकर तुल्य पवित्रता किए अछि? तांको परि धार्मिकता किए अछि? आममानकर परमेश्वरंकर पवित्रता एपरि अछि। हालेलुया हालेलुया। जो आह्वान करता आममान को आह्वान करिसंती से आह्वान करता तुल्य किए अछि? सेही परि पवित्र पुरुष पवित्र व्यक्ति पवित्र परमेश्वर आउ केही नहंती। हालेलुया। से ही पवित्र रे आदरणीय अटंती। तेणु आमानकर आह्वान करता एते पवित्र अतीव पवित्र अटंती। तांको सम्मुखरे छिड़ाबाकू केही मध्य नाहंती। के मध्य छिड़ाई परिबे नाही सेही परि पवित्र अटंती। प्रथम सामुएल तार 6:20 रे लिखा जायछि तांको सम्मुखरे आ केही ठिया ही परिबे नाही केही नु
6-20 ପଦ। ପଠନ କରିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 6-20 ପଦ। ଆହୁରି ସେମିସିୟ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏହି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ? କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ? ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କାହା ନିକଟକୁ ଯିବେ? ଯିବେ ଯଦି କାହା ନିକଟରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯଦି କେହି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ପବିତ୍ର, ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ଧାର୍ମିକ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଏତେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଏତେ ଧାର୍ମିକତା ଅଟନ୍ତି, ଏତେ ଅତୀବ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ରିପୁରା ମଧ୍ୟରେ, ତିନିଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ, ପାତାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ କେହି ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 15-4 ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ତ୍ରିପୁର ମଧ୍ୟରେ ଅତୀବ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପଠନ କରିବା, हे प्रभु किए तुमको भय न करिब किए तुमको भय न करिब किए तुमर नाम गौरव कीर्तन न करिब कारण केवल तुम्हें ही पवित्र जाति समय आसी तुम सामरी प्रमाण करिवे हां जेणु तुम्हार न्याय्य कर्म समूह प्रकाशित होइछि। हालेलुया हालेलुया। तांको तुल्य आउ केही नाही। एते पवित्र, एते धार्मिक, एते अतीव पवित्र अटंते आमनकर परमेश्वर। से ही पवित्र आउ तांको छडा केही नाही। एपरि परमेश्वर आमने पूजा आराधना करूछु, तांकरी सानिध्य तळे आसछु, तांकरी गौरव करूछु। आमनकर आह्वान करता से ସେଥିପାଇଁ ସରାପଗଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଯେ କି ଦୂତ ମାନେ ସରାପଗଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ। ଯେସାୟା ତାର 6:2-3 ଯେସାୟା 6:2-3 ପଠନ କରିବା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସରାପଗଣ ଠିଆ ହେଲେ। ଏତେ ଆମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଯେ ସରାପଗଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକର 6 ପକ୍ଷ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ। ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଚରଣ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ ଓ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଉଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଡାକି କହିଲେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମମୟ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ମହିମା ଧର୍ମମୟ। ଏଠାରେ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ମହିମାରେ କଣଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ମାନେ, ଗତକାଲି କେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନରବମ ବୁଦ୍ଧି ଆଣିରା। ହାଲେଲୁୟା। 2 ଜଣ ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସେମାନେ କାଲି ମୋଟିଭେସନ ସ୍ପିଚ ଦଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରି ସାରିଲୁଣି। जो परमेश्वर आमको सृष्टि करिसंती, मातार उदरनु से गढ़ी सेही परमेश्वर एते पवित्र दूत माने स्वयं तांको अनाइबा पाई परमिशन नाही अछि कि ना। जदि अनाइबे तांकर शक्ति सेति कि नाही। तेणु करी सेमानकर 6 पक्षधारी भीतर से माने गुटे पक्ष से माने आपना मुख को ढांकी देउछंती।
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଗୋଡ଼କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ସେମାନେ ଉଡ଼ିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଏତେ ପବିତ୍ର ଶରାପ ଗଣ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ପବିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଆଉ ଥରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପିତର ଆଉ 1:15 ଟିକେ ଆହୁରି ପାଠ କରିବା। ସେଟା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶିଖିକି ଯିବା ଯେ ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହା ଭୁଲି ନ ଯିବା। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର ଯେପରି ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ଯେମିତି ସେ ପବିତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଆମର ବସି ଅଛୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ। Allen gudublen hitungan da online gamte do kani idol marang gamte ambin senan hitungan engale maritam eti konya gamang gamle ambin senan आज्ञाव संतान मानक परी तुम्बे माने मध्य कौन हो? पवित्र हो। हालेलुया हालेलुया ठीक अछि। परमेश्वर जे परी पवित्र आमाने मध्य पवित्र हेबा जे ए पवित्र शब्दटी कोन ता की परी अटे से केमिति का पवित्र देरा काको हमरे पवित्र बोली कहिबा हमें तो जानिलु मरीडम इतना जाति मरीडम केउ सिचुएशन को मरीडम बोली कहा जाए सेटा जानिले ही हमने पवित्र ही पाई नो कि हालेलुया। जदि हमने पवित्र जीवन यापन काटिबा परमेश्वर आमनकु कहउछंती मु जे परि पवित्र तुमे माने मध्य से परि पवित्र हुओ। 16 पद टिके पढो 16 पद पठन करिबा जेणु लेखा अछि तुम्हे माने पवित्र हुओ कारण आम्भे पवित्र। हालेलुया। मु जदि पवित्र मु तुमको सृष्टि करिछि मु तुमको तैयारी करिछि मु तुमको निर्माण करिछि तेबे तुमे माने मध्य पवित्र हेबा दरकार। तेबे जाय कि मो संगरे तुमे रहि परिबो। हालेलुया। तेबे की परे हमरे पवित्र हेबा पवित्र काहा हमरे कहिबा पवित्र बोली कहिले एक पृथकीकृत जीवन एक परिष्कृत जीवन को जाकी आमनकर नैतिकता शुद्धता एवं आत्मिकता सिद्धता बोली कहा जाए ताहा को ही पवित्र बोली कहा जाए। हालेलुया। एवं समस्त प्रकार अधार्मिक अशुचितारु पृथक करी निज जीवन को ईश्वर के प्रति भय भक्ति नम्रता प्रेम एवं आराधना करबा ही पवित्र बोली कहा जाए। हालेलुया हालेलुया। जदि एति की जिनिस हमने करि परिबा तेबे परमेश्वर को निकट रे हमने ठिया ही परिबा। हालेलुया। हमने पवित्र ही परिबा आंसादमनाले अधार्मिकरो एरसिरसिर इरयतादसिर अनंतलेन आंसादम तिम्बी आंसादम लेन अल्लेन अनंतलेन किtungan apanantong ng dekutimbi tanim yimlingan dekutimbi do ay nagran kilingan dekutimbi kundak nangalen manaridan allen damari ndam din dekutimbi. Haleluya haleluya. Sattanelen ansadam limbinatte manaridan sandok ne sanaisa manaridan
इति में सनाइसाय संडुंग में सनाइसाय ताको अनुसरण करिबा ही पवित्रता बोली कुआ जाय आमे एपरि जगतरे अछु एपरि जगतरे अछु कौनसी भावरे जदि आमने आखि बुलाई देखिबा कोठारे मध्य आमने पवित्रता देखि परिबा नै पवित्रता देखि परिबा नै कौनसी ना कौनसी असुचिता भरि रही छि सेठारे कौनसी ना कौनसी अधार्मिक अछि सेठारे कौनसी ना कौनसी प्रभुंकर क्रोधर विषय सेठारे अछि तेनु आमने सेठारो पृथक जेतेबेले जीवन काटिबा आंसारन तिम्बे गुण आयम लेगनलेन आंसान आंसालेन कमांग कितना बंतोंग लेन मनरीरे ना बिरनंसी मनरीरे ना आकुटो अले ना ते संडुम तबे गुंडा नंगले मरी टेलरप्ति तबे हालेलुया हालेलुया तिमोथी गुडे वाक्य लेखुछंती द्वितीय तिमोथी तार 2 अध्याय 20 रु 21 जदि आमे पाठ करिबा सेठारे लेखा होची आमे जेमिति ए जगत मध्य रे अछु गुटिए घरे आमने केवल सुना रूपा रखी थाउ कि केवल काठ थाए कि केवल लोहा थाए कि टिके पाठ करिबा गुटिए बड़ घर जे केवल सुना रूपार पात्र थाए ताहा नुहे केवल रूपार पात्र थाए ताहा नुहे मात्र मात्र काठ ओ माटीर पात्र मध्य थाए सेठारे काठ भी काठरे तयारे बा जिंस भी अछि माटीरे तयारे बा जिंस भी अछि केतेक समादर ओ केतेक अनादर केतेटा समादर वांते आदर बना आदर तुम यम देबे वांते आती तुम यम में अग्रम गामन अधिकांश ताक मने व्यवहार करि न थाओ हां अतएव जदि कहीं से समस्त कटारु अपना को परिष्कार करे जदि से समस्त सामग्री ठारू जे केई टिक मूल्यवान करे अपना को पृथक करे ताहेले से पवित्रीकृत कर्ता को व्यवहार पाई उपयुक्त पुनी समस्त उत्तम कार्य निमंते प्रस्तुत एपरि एक समादर पात्र हेबो हालेलुया हालेलुया सेठारे लिखा जाय गुटिए बड़ घर मध्य रे केवल सुना एवं रूपार पात्र रथाए सेठारे काठ रही थाए कंसा रही थाए विभिन्न प्रकार स्टील रही थाए एवं केतरा समादर पाई रही थाए केतरा अनादर पाई रही थाए किंतु सेमानक भितरु जदि केही टिके मूल्यवान लागि थाए तार टिके अधिक प्रेम करि था नै कि यंगे जी कोन तो गुटे कथा आपणक घरे जेतेक सामग्री अछि जति सामान अछि ताई भितरु कोटा का आपण बेसी प्रेम करूछु कोन कोट आपण को बेसी मूल्यवान लागु छ राना ए जाबा राना सुन कायाते नासे तेबो गुनाते कायाते अडकु देबो आमुले नडे पीडन डकु लागि देबो ना गुटे अनन्यतार मूल्य अछि आंसाटा ज्ञानी निकबो तार मूल्य टिक अधिक अछि तार ओजन टिक अधिक अछि सेति पाई ताका मने कायातिन आसेबे कायातिन डकुबे अति सतर्कर सहित ताका मने व्यवहार करिया हालेलुया 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 किदुंgan awananci edigai gamang gamle किदुंgan dongले ene be suda abo drukunalengan donglen de koi एही जगत मध्य आमान को रखिछन्ति परमेश्वर एही जगत मध्य रे अनेक अनादर अछि आउ अनेक समादर अछि जो सृष्टिकर्ता की पवित्र सेही पवित्र कर्तांतर जदि समादर पात्र हेबा को हेले गुडबन आजनबसर आंसा डागी टिके मूल्यवान हेबा को पड़ो हालेलुया हालेलुया टिके मूल्यवान हेबा को पड़िबो टिके आंसा नबिन गते तार अर्थ हमर पवित्र देखा जीवार अछि जेतु कर्ता होचंती आमान को आह्वान करता होचंती पवित्र से आमान को व्यवहार करंतो गाम नबिन आमे मध्य पवित्र हेबा दरकार
ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପବିତ୍ର। ଆଂସାରମ୍ନାନ ପୃଥକୀକରଣ, ପୃଥକୀକୃତ, ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧତା, ନୈତିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧତା। ଅଡ଼ାଟାକି ଆକ୍ରାନ୍ତବାନ, ଅଡ଼ାଟାକି ଆଇଲାଲଗାନ, ଚନ୍ଦଡ଼ାଟାକି ଜନଂ ଆଂସାରମ୍ନାନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାର ଅଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ରଖାଯାଇଅଛି ଅତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ। ଯେହେତୁ এই জগত যদি আমরা দেখিবা ইরনতাগন তেঙ্গা পাংতে মারঙ্গ পাংতে ইরনতাগন অসুচিতা বড়ি বড়ি যাଉଛି, অধার্মিক বড়ি বড়ি যাଉଛି, যেতিকি শিক্ষা দিয়া যাଉଛି, যেতিকি বাক্য বুଣା যাଉଛି, দিন না ইরতরন্তমান অনৈতিকতা বড়ি বড়ি যাଉଛି। কেনাসন নবী আল্লেন আনসারম নবী নাসন জিং নবী সারাসায় পবিত্র কর্তা যেপরে আমানকু ব্যবহার করন্তি, তাঙ্ক রাজ্যরে তাঙ্ক গৃহরে আমানকু ব্যবহার করিবে, সেতিপাই ଆମେ ମାନେ শুদ্ধতার বিষয় চিন্তা করিবার আছে, নৈতিক শুদ্ধতার বিষয় চিন্তা করিবার আছে, আত্মিক সিদ্ধতার বিষয় চিন্তা করিবার আছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তেবে কিপরি ଆମେ পবিত্র হই পারিবা? যদি পরমেশ্বর আমানকু পবিত্রতা কেবল সে ব্যবহার করন্তি, তেবে কিপরি ଆମେ পবিত্র হই পারিবা যে সেই আহ্বানকর্তাଙ୍କର আবশ্যক বেড়ে মানে পবিত্রীকৃত ଆଉ সামগ্রী সদৃশ্য আমানকু সে ব্যবহার করবে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। কিন্তু না যে গণগণ্ডে দে কিপরি ଆମେ পবিত্র হই পারিবা? পবিত্র হেবা পাই তো কিছু রাস্তা থিব নয় কি? তেণু এপিসি তার 1:4 টিকে পড়ন্ত। অর্থাৎ আম্ভে মানে যেপরি তাহাঙ্ক সাক্ষাতরে পবিত্র ও অনিন্দনীয় হেউ, এথিপাই সে জগতর পতন পূর্বে তাহাঙ্কটারে আম্ভ মানଙ୍କୁ মনোনীত কলে। হালেলুয়া। পবিত্র পুরুষକୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। କାହିଁକି ସେ ଚାହାନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ସେଠାରେ ଦେଖିବା 2:10 ବି ପଢନ୍ତୁ ସେଇ ଏପିସି। ପଠନ କରିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ହାଲେଲୁୟା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆଚରଣରେ ସେହି ସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ଆମେ କେଉଁଥି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟ? ନା ତାଙ୍କରି ରଚନା ଯେ ଆମେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଭା ଯାଉଛି କି? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସାରଙ୍ଗେ ନୂଆ ଆଇଟମ ଶୁଭା ଯିବ। ଆମେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଚନା ଯେ ଆମମାନେ, ତେଣୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା। ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆଉତ ହୋଇଅଛୁ। ହେଲେ ଗନୁଡ଼ିଗଣ୍ଡେଲାଇ ମରି ଆଡ଼େ ବିନାଶ, ମରି ଆଡ଼େ ବିନାଶ। କାହିଁକି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା? ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ରଚନାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 3:2-3। ପଠନ କରିବା। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନଠୁ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ହେବା କଣ ହେବା ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ହୋଇନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ହଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବା, ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବା। କାରଣ ସେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଆମର ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟାଗମନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯଦି ଅପବିତ୍ରତାରେ ଥିବା, ଅଧାର୍ମିକରେ ଥିବା, ଯଦି ଆମେ ଅଶୁଚିତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା, କୌଣସି ଭାବରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପବିତ୍ର ହେବା। Maria Elvinde gaman kitungan Jisu Kristun rabang rattibi kita rattibi ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା କି? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ମାନେ ଯଦି ଶେଷ ଦିନରେ, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନରେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଦିନରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିବାର ଅଛି, ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷା ହେବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନି 5:23। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନି 5:23 ପଠନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକ 5:23 ପଦ। ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। ନିର୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଉ ଦିନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେ ଦିନ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ରକ୍ଷିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ଆମେ ଯଦି ସେହିପରି ପବିତ୍ର ନ ହେବା, ଆମେ ସେଦିନ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଦିନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଅଛି ସେଠାରେ ଫିଙ୍ଗା ଯିବ, ସେଠାରେ ବିନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଙ୍ଗାରରୁ, ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ, ସେଇ ନରକରୁ ଯେପରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ହେବା, ରକ୍ଷା ହେବା, ରକ୍ଷିତ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ପବିତ୍ର, ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତଦ୍ରୂପ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେସନ ଶୁଣିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ପବିତ୍ର ହେବା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଆଚରଣରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତା ଆମେ ଶିଖିବା। ଆସନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଯେ ପବିତ୍ର, ଅତୀବ ପବିତ୍ର, ଧର୍ମମୟ ପ୍ରଭୁ। ଶରାବଗଣ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ବାପା। ଏତେ ପବିତ୍ର ଆମେ କି ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁ? এই অশুচিতা হৃদয় নেই, এই অধার্মিক জীবন নেই, আমরা কেবে ঠিয়া ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯେ ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ, ତୁମେ କହିଛ ମୁଁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେ ମୋତେ ପବିତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଆମେ ପବିତ୍ର ଅନୁସରଣ କରିବା, ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଜୀବନ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ କରିବୁ।
ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଏହି ଶେଷ ତୁମ ସ୍ତରରେ ଦେଉଛୁ, ଯାହା ତୁମରି ରବ ଆମର ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ତହିଁର ଫଳବାନ ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ମହିମା ତୁମେ ନିଅ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସबै ତୁମ ସ୍ତର ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ରହିଅଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 10 ନମ୍ବର ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଦାନ ରହିଅଛି। ଆଉ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ଦିନରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ